Hi mga peeps! Hello, kamusta na kayo? Tayo ay mag-pronounce, magbigkas. Okay? Tagalog, alpabetong pagbigkas. Okay? Tagalog, alpabetong pagbigkas. Tagalog, alphabet pronunciation. Tagalog, alphabet pronunciation. Okay, gawin muna natin. Ma, me, mi, mo, mu. Ha, he, hi, ho, hu. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Okay? Pa, pe, pi, po, pu. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, to, tu. Wa, we, wi, wo, wu. Ya, ye, yi, yo, yu. Okay. Gets nyo? Okay. Now, gawin naman natin. Sabihin kung alin dito ang mga naiiba. Mo, mama, ma. Mo, mama, ma. Mo. Teka. Gawin natin. Mo, mama, mo. Sandali, wait lang. Nasaan na yung itim ko? Okay, bilugan natin. Let's circle the word that is different. Mo, mama, ma. Okay, mo. Ni, ne, nana. Ni, ne, nana. Ni, at saka ni. Pa, pi. Okay, bye-bye.